Hello guys, thank you for joining us once more in Miércoles Botanero. This week I'm gonna make a recipe of a porterhouse. El porterhouse es básicamente el tibón. Yo creo que muchos de ustedes ya saben y los que no. The porterhouse is essentially a T-bone. I'm sure most of you know this, but if you don't, here's an explanation. In order for a T-bone to be a porterhouse, the filet mignon needs to be at least 1.25 inches. Of course, you know the other side of it, it's a New York strip. También muchos lo conocen. Entonces ya saben, para que sea porter, este medallón tiene que estar chingón, si no es un pinche tibón pedor, ¿ok? Está bueno, entonces a este lo único que yo le voy a hacer es... To season this steak, you know me, if it's a good steak, I only use salt, pepper, and garlic, obviously on both sides. Pimienta poquita, nomás un leve, y el ajo granulado. Listo. ¿Sí? Por los dos lados, por supuesto. Está. Y el ajo granulado. En la manera que yo lo voy a hacer es, obviamente lo voy a hacer en la parrilla. The way I'm cooking this is obviously on the grill, and we are dressing it with the chimichurri sauce. Que ahorita vamos a hacer. Entonces, aquí les voy a decir cómo hacerlo. Si ustedes pueden, if you can, make the chimichurri sauce a couple of days before, because the more time it spends releasing flavor, it's better. Bueno, vamos a empezar con el chimichurri. Okay, let's start with the chimichurri. First step is to chop down some parsley. Make sure it's fresh and it hasn't been sitting in your fridge for days. Cortarlo sin los tallos, obviamente. Entonces a las hojitas la vamos a picar bien finito. Incluso mucha gente lo que hace es meterlo a la procesadora. You can also use a food processor if you want. Todo lo pican súper finito, lo más finito que puedan. Sí, y si les da hueva, pues en la procesadora, ¿verdad? Ok, ya que está el perejil bien picado, lo vamos a poner en un recipiente. Once it's chopped, put it on a container with a lid. Entonces, todo así lo que puedan va al recipiente. Okay. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a picar unos 6 dientes de ajo. Next, we will do the same with 6 cloves of garlic. Chimichurri comes from Southern America, around Argentina and Uruguay and all that region down there. There are many recipes and variations, but this is the one that works for me best. Porque yo esta es la que me sé. Entonces, si ustedes saben una más chingona, adelante. Ok, ya está nuestro ajo bien picado. Lo ponemos en el recipiente. Ok, entonces ahí va. I have here corn oil. You can also use peanut oil, grapeseed oil, and even sunflower seed oil. We do not recommend you use olive oil, because it may steal a lot of the flavor of the rest of the ingredients. Fill the container with oil until the parsley is completely covered. Que cubra todo lo que viene siendo el perejil. Ok, ahí está. We are adding a dash of cayenne pepper. Argentinians use ají, but I can't find any of that stuff here, so I use cayenne, you know, just to get a little kick. Now we add oregano. You can use fresh oregano if you want. Algunas variaciones. Ok, entonces ahí es como una cucharada de orégano. Ahora sí viene lo interesante. Este es vinagre de vino tinto. Now this is important. I have red wine vinegar. We're adding 1 to 3 parts oil. For example, if you use 3 cups of oil, you add 1 cup of vinegar. Le puse más o menos como la mitad del recipiente del aceite de maíz.
Entonces le voy a poner un cuartito. Ustedes ahí van a ir viendo más o menos. Ok, entonces ahí está. Acuérdense, esa relación 1/3. Entonces, obviamente no se les puede olvidar la sal, a mí ya se me andaba olvidando. Now, just a little bit of salt and pepper will do the trick. Al gusto. Ustedes deciden qué tan salado lo quieren y tantita pimienta nomás, por no dejar. ¿Okay? Entonces, Mix together and let it sit. Con una cuchara, yo tengo este pedo, entonces ahí está. Lo vamos a dejar reposar pues de aquí a que salga el porter, ¿no? Entonces ya les digo, si ustedes pueden y tienen chance, háganlo desde un par de días antes. Van a ver que va a quedar mucho mejor que así fresco, ¿no? Ok, vamos a pasar a la parrilla. Okay, now let's go and grill this baby. Y ahorita nos vemos allá afuera. Okay, we're out here at the grill, and we will kind of Tarantino this baby. So first, we will throw in the dessert so it can be ready a little bit after the main course. Aquí hay un camote. I have here a sweet potato, and we will wrap it in foil and set it on the grill, close to the fire, and just cover. It's going to be here from 20 to 25 minutes until it's a little bit tender. Ok, aquí se va a aventar unos 15 minutes before it's ready, we will sear our porterhouse and put it to indirect heat. Como a los 15 minutos vamos a sellar el porterhouse y lo vamos a dejar a fuego indirecto, ¿ok? Ahorita regresamos. Ok, ya pasaron 15 minutos, vamos a... Okay, 15 minutes have gone by, so it's time to sear our steak. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es meter el porter. We will sear for about 3 minutes on each side. Entonces, ahí está. Yo creo que le vamos a dar unos 3 minutitos por lado, más o menos. Ok, vamos a rotar nada más. Porque si ven, ya se me selló de un lado, pero falta bien del otro. Rotate the steak on the grill as needed. Ahí, otros 2 minutitos más o menos. Y ahorita lo volteamos. Ok, ya pasó un minutito. Vuelta, mira nomás. Ay, papantla. Otros 3 minutitos ahí. También lo vamos a sellar por los lados. Ok, ya bien sellado. Once it's seared, move it to the opposite side of the grill to indirect heat. Y retiramos. Ok, ya pasaron como 12 12 minutos. minutes have gone by, so it's time to remove the steak from the grill. Nada más que pinche chulada. Entonces lo vamos a sacar. We need to let it rest for at least 5 minutes and wrap it in foil so it stays warm. ¿Okay? Para que no se les desjugue. Pónganle un papel aluminio o algo así para que no se les enfríe tampoco. Ok, entonces tapamos bien. 5 minutitos y va a estar listo. En lo que está listo. Okay, while it's resting, let's go ahead and slice a loaf of bread and we will toast the slices on the grill. If you don't want to use bread, it's okay. You can use something else if you want. Van a ver para qué. Si ustedes no quieren pan, no hay ningún pedo. Échenle tortilla o la chingada. Yo nomás para cambiarle tantito voy a poner unos pedacitos de pan a tostar. Ok, ya pasaron 5 minutos. Vamos a desenvolver esto. Okay, let's cut the steak. Mira nomás. Oh God, look at this. Ok, vamos a empezar con el filete. Alright, let's start with the filet mignon. Mira nomás. Ok, entonces lo que procede es, vamos a poner Okay, so I have here the toasted bread, so I'm gonna set a piece of meat on top of it. And then top it with the chimichurri sauce. Ahora sí, el chimichurri.
Okay, let's try this. Wow, this is really, really good. It's really good. If you want to make a taco out of this, it's up to you. It works perfect both ways. Yo ya les digo, nomás hice esto para cambiarle tantito. Pero no, está buenísimo este pedo. Se los recomiendo al 100. Bueno, nosotros vamos a seguir haciéndole el amor. I'm going to finish eating this bad boy, and after, I will show you what we're going to do with the sweet potato. Okay, vamos a proceder al postre. Okay, time for dessert. That porterhouse was something else, let me tell you. I'm not really a dessert guy, but this one in particular I like because it's not too sweet. I learned this recipe from Master Malman. If you haven't heard of him, check him out, Francis Malman. He's an Argentinian grill genius. He does this recipe with a big pumpkin, but this is a variation because I don't want a lot of leftover food, so I'm using a sweet potato. Slice the sweet potato and open. Ahí está, vean, ya está bien suave el camote. Entonces vamos a proceder a ponerle queso de cabra. We're adding goat cheese at room temperature. Bueno, esto yo lo tengo a temperatura ambiente y hace un poquito de calor, entonces. Ahí está, queso de cabra. Albahaca, le da un sabor mamalón. Entonces pican ahí al gusto la albahaca. Alright, now we're gonna add some basil. So chop it up and sprinkle it on top. Unas dos pasaditas. Se la dejan caer. Y miel de abeja. Entonces. And then the last step is just to add the honey, just to sweeten it up a little bit. Okay. Entonces, agárrenle. Once you're trying this, try to grab a little bit of every ingredient when you eat it. It came out awesome. Really, this mix of flavors is completely amazing. You can make it as sweet as you like with the honey too. I hope you guys enjoyed this recipe. Please follow us on social media and like and share. And please share your comments with us. Thanks for watching. See you next week.